جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ علماء کرام، حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، دنیا میں اللہ نے انسان کا ہر پل سفر کے لیے رکھا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی، انسان یہ خبر لے لے کہ تو ہر سانس کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ، ہر سٹیپ کے ساتھ، ہر لمحے اور ہر پل کے ساتھ جدھر کو مرضی منہ کر لے تو میری طرف آ رہا ہے۔ تیری میرے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ اپنے سفر کو دیکھیے کہ آپ کس طرح کا سفر کر رہے ہیں۔ آج ہم جس سفر میں بیٹھے ہیں یہ قرآن مجید کا سفر ہے۔ دنیا 7 سمندر پار کر کے بڑی خوش ہوتی ہے کہ میں نے 249 ملک گھوم پھر لیے۔ انسان جب الحمد کے مین گیٹ سے داخل ہوتا ہے تو والناس انسانیت تک پہنچنے کے لیے اسے 6000 سے زیادہ گیٹ کراس کرنے پڑتے ہیں، سمندروں کو پار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے انسان میں انسانیت آتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک سفر کرے، مگر مستقل مزاجی کے ساتھ چلے، اور پھر اللہ اسے توفیق دے کہ وہ زندگی میں قرآن مجید کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوا، موتی نکالتا ہوا، دیتا اور بانٹتا ہوا اس کے دوسرے کنارے جا لگے۔ بڑی دلی خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان عظیم چہروں میں سے ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جنہوں نے فجر، جو کہ صرف نماز پڑھنی ہی آسان نہیں بلکہ بڑی بھاری ہے، اس میں اپنا تعلق بھی کتاب اللہ سے رکھا اور اللہ کے بندوں کا تعلق بھی کتاب اللہ سے جوڑے رکھا۔ ہر سفر میں راہی کہیں نہ کہیں راستے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ عمر نے وفا نہ کی، آپ سن رہے تھے، کچھ چہرے نظر نہیں آ رہے، لیکن بھائیوں مجھے دلی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ آج کی بزم عام جلسوں والی بزم نہیں ہے، یہ خالصتاً درس اور تدریس، افہام اور تفہیم، اور وہ مجلس ہے کہ جو بڑی گہرائی میں جا کے اللہ کے ساتھ جو ڈر اور تعلق والا رشتہ پیدا ہوتا ہے، یہ انہی کو پیدا ہوتا ہے جو کتاب اللہ سے صحیح معنوں میں جڑتے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں شرمندہ ہونا بھی نہیں چاہتا، شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہتا، اگر میں صرف اتنا پوچھ لوں، میں جن لوگوں میں بیٹھا ہوں یہ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا حکم کون سا اتارا ہے؟ میرے خیال میں ہر بندہ سرسری طور پہ جانتا ہے کہ وہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اقرا پہلا حکم ہے کہ اگر پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں۔ یہی تھا نا کہ محبوب قوم کو پڑھانا ہے، پہلے پڑھ لو۔
اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جو قرآن مجید کی موجودہ تلاوت کی ترتیب ہے، ایک تو ہے نزول کی ترتیب، جیسی جیسی ضرورت تھی رب اتارتے رہے، مثلا جو نزول میں پہلی صورت ہے تلاوت میں اس کا نمبر 100 ہے، جو ترتیب میں نزولی کے اندر جب نازل ہو رہی تھی تو پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید میں توقیفی اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، من جانب اللہ وحی کے ذریعے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب نے ترتیب لگوائی ہے اس میں اس سورت کا نمبر ہے 100۔ ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی 2 ترتیبیں امت مسلمہ دل سے مانتی ہے۔ ایمان کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رب نے جیسے اتارا ہم ویسے بھی مانتے ہیں، اور محبوب نے جیسے ترتیب لگا کے امت کو دیا ہم ویسے بھی مانتے ہیں۔ لیکن گجرانوالہ شہر سے زیادہ پڑھا لکھا، کتاب و سنت سے جڑا ہوا شہر شاید کوئی اور نہ ہو، دعویٰ ہو سکتا ہے، لیکن اپنا اپنا ایک کام ہوتا ہے، آپ لوگوں کا کام دنیا کے سامنے ہے۔ اگر میں اسی شہر میں پوچھ لوں کہ جو موجودہ ترتیب میں سورہ بقرہ سے پہلے سورت ہے کون سی ہے؟ فاتحہ، یہ 5ویں نمبر پہ اتری تھی، ترتیب میں اسے پہلا نمبر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ اسے دوسرا نمبر ملا، حالانکہ یہ بہت لیٹ اتری تھی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب میں اللہ نے پہلا حکم کون سا دیا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ علماء کرام سے ذرا ہٹ کے، عوام الناس سے، جن کا کتاب اللہ کے ساتھ تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عالم کا، حافظ کا، ایک قاری کتاب اللہ کا، ایک محقق کا، مفسر کا، محدث کا، ایک خطیب، دائی اور مبلغ کا حکم ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کی زندگی بھی سٹیج سے سنتے ہوئے 80 سال توتے والے تو بزرگ کوئی نہ کوئی بیٹھے ہی ہونے جی۔ کم از کم اگر انہوں نے 20 سال سے سننا شروع کیا ہوگا تو 60 سال تے ہو گئے نا ریٹائرمنٹ۔ وہ پہلا حکم کون سا ہے جو رب نے بندوں کو دیا ہے؟ یہ فرق ہوتا ہے سرسری سبق پڑھنے سے، قرآن سننے سے، اور بالترتیب پڑھنے سے۔ اللہ نے کتاب اللہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، الحمد سے لے کے سورہ نمبر بقرہ کی آیت نمبر 20 تک خبریں، حکم نہیں ہے۔ اور یہاں میں پہلے وضاحت کر دوں، قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں ہیں، تو آج تھوڑے وقت میں کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کر دے تاکہ اس تعلق سے ہمارا مزید تعلق کتاب اللہ سے بڑھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اصل موضوع صرف ایک ہے، صرف ایک، اور وہ ہے توحید۔ یا اللہ نے توحید کے بارے میں خبر دی ہے، یا حکم دیا ہے، یا توحید کے مخالف کاموں سے روکا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جنہوں نے توحید کو مانا ہے اللہ نے ان کو صلے کیا دیے ہیں، اور جنہوں نے توحید کی مخالفت کی ہے اللہ نے ان کو سزائیں کیا دی ہیں۔ یہ ٹوٹلی 5 چیزیں گھومتی ہیں توحید کے گرد، اللہ کے گرد۔ یہ تو اوپر کو تھا۔ قرآن مجید کا عنوان اصل اللہ اور اللہ کی توحید ہے، جتنی بھی قسمیں ہیں، اور زمین کی طرف دیکھیں تو اس کا موضوع صرف انسان ہے۔ بیچ میں جنات کو بھی شامل کیا گیا، لیکن اصل ٹاپک انسان ہے۔ انسان کو پڑھایا کیسے گیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ذریعے، بعض نے لکھا ہے 2 کے ذریعے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ بھی صرف ایک ہے۔ جو 3 کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یا اللہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، اسے نہیں کہتے ہیں،
یا اللہ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، ان کو احکام کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی خبر دیتے ہیں، اخبار، احکام اور نواہی۔ یہ تین چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ ان کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں، ان کے ذریعے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ درس سبق ہونا چاہیے، میں اس کو تقریر یا واز سمجھ کے نہیں، اور میرا کلاس پڑھانے کا اپنا ایک انداز ہے۔ بچوں کو کچھ گنجائش ہوتی ہے، لیکن بڑے بچے بنے تو نہیں چلے گا۔ کلاس میں آ گئے ہیں تو ذرا پھر آج ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی تشریف لیں۔ بار بار کروٹیں بدلنا، نظریں بدلنا نہیں۔ اللہ تعالی نے یا خبر دی ہے، مثالیں دوں گا میں انشاءاللہ، یا حکم دیا ہے یہ کر لو، یا بائی آرڈر روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ بعض نے کہا کہ یہ دو چیزیں ہیں، الخبر والانشاء، ایک خبر ہے دوسری انشاء ہے، انشاء میں حکم بھی ہے نہیں بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سارا قرآن ہے ہی ایک چیز، اور وہ ہے خبر، اس بات کی خبر کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بات کی خبر کہ رب کیا آرڈر دے رہے ہیں، اس بات کی خبر کہ اللہ روک کس سے رہے۔ جب تک ہمیں یہ خبر نہیں ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، چاہتا کیا ہے، مزاج کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، ویلیو کیا ہے، تو 100 مرتبہ بھی آرڈر آتے رہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ آرڈر دینے والے کی حیثیت کیا ہے، جب تک یہ خبر نہیں ملے گی۔ آپ کے پیچھے پلر کے ساتھ میرے ایک بزرگ ہیں، ان کو جگا دیں۔ سونا ہے تو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اگر نیند آئی ہے، تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے کو میں سبق نہیں پڑھاتا، غصہ بھی نہ کرنا، آپ جا سکتے ہیں، نہیں تو پھر آپ ذرا میرے قریب آئیں، یہ جو کوئی تکلیف ہے، سہارا ہے، ٹیک ہے، نہ چھوڑیں، ایسے نہیں چلے گا۔ میری نظر ہوتی ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ گھر والے سمجھ رہے ہیں آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے پاس رہ کے بھی نہیں۔ دوبارہ سن لیں، قرآن مجید کی خبر دینے والا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ساری کائنات کی حقیقتیں اکٹھی کر لی جائیں، جو حقیقت رب بیان کر دے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتھارٹی ہے۔ اور اللہ نے اب آئیں، پہلا حکم جو دیا ہے، مزہ دیکھیں گے آپ، وہ ہے بندوں کو حکم ہے کہ بندو بندے بن جاؤ۔ بندوں کو حکم دیا ہے بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، بندے کس کے بننا ہے؟ اے نہیں میں اپنی بڈھی دا بندہ، میں مالکاں دا بندہ، میں ملنگنی داتا دی، میں نوکر پاکاں دا۔ یہ جتنی تیری باتیں ہیں سنبھال کے رکھ۔ یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو، اعبدوا، ہم نے مانا عبادت کر کے جان چھڑا لی۔ جنہیں ہاتھ چ تسبیح پڑی ہو، نہیں ایسے نہیں ہے، اعبدوا، بندے بنو۔ اللہ بندہ بنو، یہ کیا مانا ہوا؟ پہلے بندہ نہیں، پیو جو پتر نو کہے ہوئے بندے دا پتر بانتے ہو، کہے گا اور میں کدا؟ بھئی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرآن کا عجیب انداز ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا پہلا حکم ہی بندہ بننے کا ہے، اور رب کا بندہ۔ اور آخری حکم کیا ہے؟ آخری حکم آپ کو پتا ہے سب سے آخری سورت کون سی اتری؟ 114 نمبر کس سورت کا ہے ترتیب نزولی میں؟ وہ سورہ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ۔ یہ وہ سورت ہے جس کا نمبر 114، اس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری۔ یہ سورت جب اتری نا، اس وقت ایک کمیٹی بنی تھی علماء کی، ان کے اندر نوجوان جناب عبداللہ بن عباس کو بٹھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے بزرگاں دے نال کوئی بچہ کرسی تے بہ جاوے تے تھوڑا فیل تے ہوندا ہی ہے۔ کل دا کاکا آیا، مجھے ویسے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ شیخ صاحب کہہ رہے تھے جی میرے پسندیدہ ہیں
اس میں نہ میرا کوئی کمال ہے سر جی، یہ اس ماں کی تڑپ تھی جسے خود کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، کہتی تھی بیٹا جدائی سہ لوں گی، جدائی سہ لوں گی، 30 سال جدائی برداشت کی ہے میری ماں۔ ہر گھر کی اپنی کہانی ہے، سب سہ لوں گی۔ میں نے 14 وقت کے ولیوں کے نام رکھے تھے جنازے کے لیے، کہنے لگی پوت ٹھیک ہے، بھی زبردست ہے، بھی با کمال ہے، بھی ٹھیک۔ میں نے کہا جی ان میں سے کسی کا نام لے دیں، تو کہنے لگی پوت میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی سی، جو جنازہ پھر کسی نے پڑھا؟ آپ کتنے خوش گمان ہیں اور زندگی کو کتنا سفر کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ سر جی زندگیاں لگتی ہیں، پھر کتے بندہ 1.5 فٹ اتنے اچا ہوں جائے، زندگیاں لگ جاتی ہیں، پھر جا کر کے کہیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پسندیدہ ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں، کوئی رب ہے جو دل میں بات ڈالتا ہے، وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ نہ فخر ہے، نہ تکبر ہے، نہ ریا، نہ دکھاوا، نہ اس میں پھولنا۔ یہ وہ دعائیں ہوتی ہیں پیچھے کسی کی، یہ رب کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر یاد دلا دوں کہ پہلا حکم کیا ہے؟ جے اج تو بعد بھی پھر نہ دسو تو پھر مرضی ہے، جے بندے ہو تو کہنا جے کہ بندے ہو، بندے بن جاؤ۔ اچھا ویسے تسی سبحان اللہ بڑی اچھی کہہ لیندے جے، مینوں اندازہ ہویا جے کہ تانوں تھوڑا جہا پتاوے نا۔ نوجوان کہن ڈیا سی جی کہ مینوں 9-10 سال ہو گئے نے، میں اتنی ٹھنڈی جماعت نہیں ویکھی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جہاں کوئی ٹھنڈا ہو کے سنے۔ آپ کہی دا نہیں یار ٹھنڈے دل نال سوچی۔ میں نے جب بھی سبق پڑھایا ہے قوم کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھایا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اگر مجھ سے پہلا خطیب ٹھنڈا جا رہا ہے تو میں شاید تھوڑا گرم ہو جاؤں، اگر مجھ سے پہلے نے فل گرمی دکھائی ہے تو میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں۔ لیکن جو سبق ہے کلاس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے، آج کے بعد مت کہنا پتہ نہیں تھا، وہ جی جلسے چ کدی سنیا نہیں، اس سے پہلے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور آخری حکم کیا ہے؟ قل، آخری حکم ہے قل، کہ کل پڑھ نہیں، ایک کل پڑھن والے نے، ایک کھان والے نے، ایک کہن والے نے، بولن والے، یہ کل کی 3 ورائٹیاں ہیں ٹوٹل۔ ایک کل کشش والا ہے، وہ کاف کشش سے لکھا جائے تو معنی ہوتا ہے کھانا، مگر میرے یاروں نے 2 نقطے والے کل کا بھی ریٹ وہی لگا دیا جو کھانے والے کا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ تجھے بولنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، سنانا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، اور دنیا تک یہ بات پہنچانی پڑے گی۔ اگر گونگے نہیں ہو تو بولو، تو نہیں کہن دیا۔ کئی دفعہ ساڈے ساتھی کہہ لیندے نے جیڑا گونگا ہے وہ نہ بولے باقی بولن، لیکن یہاں میں ایسے نہیں کہہ رہا۔ اینا کہ اپنے دھی پترا نو گھر جا کے دسنا جے کہ رب دا پہلا حکم یہ سی کہ رب دے بندے بنو، تے آخری حکم یہ وے کہ لوکاں نو دس کے کہو، بول کے کہو، اعلانیہ کہنا ہے، پکار کے کہنا ہے، صدا دے کے منادی کر کے کہنا ہے، اعوذ برب الناس، میرا جنہیں جو کرنا ہے کر لوے، میں اپنی سیکیورٹی اپنے رب نو دے چھڑی۔ پہلا حکم بندے بنو رب دے، جب بندہ رب کا ہے تو ذمہ داری کوئی اور اٹھائے۔ پہلے ماما بھیڑاں دھیاں رشتہ دار ارلم پرلم چاچیاں بھابیاں کھانا کھونا دے چھڑدیاں، جدو ویاہ ہو جائے نا پھر کہندیاں بندہ تیرا تے کپڑے تو ہی دھونے کہ ہن روٹیاں سی پکا کے دئیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھئی جب میں بندہ رب کا ہوں، نوکر رب کا، غلام رب کا، میری زندگی رب کی بندگی کے نام وقف ہو گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کم تیرے کراں تے منگن کسے اور دے بوئے تے جاواں۔ یہی اللہ نے سمجھایا ہے۔
میرے ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਆਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਛੋਟਿਆਂ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਾਮਾ ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ, ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। सारी दुनिया भी तुझे मेरी बंदगी से तेरी जिंदगी में खींचने की कोशिश करे, कोई आंख का इशारा करे, कोई हाथ से बुलाए, जो मर्जी करे और डराए धमकाए, या दुनिया दी जेड़ी मर्जी दुश्मनी मोल लवे कुल, तू बोल पैना है, तू चुप नहीं रहना, तू डरना नहीं। औज़ु बिरब्बिल फलक। सर जी मैं आज 3 तरह के सफर 2 सूरतों के साथ करना चाहता हूं, रूहानी, जिस्मानी और नफसानी। और अगर इंशाअल्लाह यहां से उठ के आसमान की बुलंदियों तलक ये 2 सूरतें आपको ना ले जाएं और आप फील ना करें, तो फिर चस का दी। इत्थे तो कुल्फी बेचने वाला भी कहता है, राह वाली वाले नहीं। वो एक दिन मैं रोक के पूछे, मैं क्या यार तुहाडी कुल्फी नालों तो दाड़ियां बड़ियां ने, की हिसाब है? कहंदे जो साडे पहले बजुर्गां दी सी, फिर वो वेखा वेखी चल गई। साडे इलाके च कुल्फी वाला बूहे च बस ते चढ़दे ही कहंदा कुल्फी खाओ, 32 दंदा थले फसे, मजा ना दवे, कुल्फी बूहों बाहर ते पैसे वापस। ओनू कुल्फी ते इन्ना यकीन है, सानू रब दे कुरान ते नहीं। ओनू रब दे कुरान ते यकीन नहीं, मगर ओनू कुल्फी ते यकीन है। ऐलान करता है मनी बैक गारंटी, ऐसे होगा यार। सूरह फलक और सूरह नास और कुरान का सफर और रब के बंदे, अल्लाह की अता, रब की रहमतें, रब की नेमतें, तो कोई सानू डराएगा तो असीं डर के बह जाएंगे। एक नुकता यहीं पे सुन ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। सारी दुनिया ने जिन्ने एटम बम तैयार किए जे ना, मुसलमानों लिए किए जे, भुलेखे च ना रहा जे। जिन्ने मर्जी मिठे ते नरम हो जाए, जितने बारूद, जितने असले, जितनी मीटिंग्स, जो कुछ है वो तुम्हारे लिए है। तो तुसी उन्होंने किथे लिखे है? फजर वेले फीजी दे जजीरे तो अजान शुरू होंदी है, तो अगली फजर तलक टुरदियां टुरदियां यूरोप के आखिरी किनारे ते हर मसीतों, हर मसलक दा एक ऐलान है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुसी मामे साडे वड्डे नहीं जे हैगे, साडा सब तू वड्डा अल्लाह है। डर कादा? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। इथे मैं पहले रोकांगा कि कुरान सौखा कितना है, कुरान सौखा कितना है। अगर आप एक दफा कुल का तर्जमा सीख लेना, 2 नुक्तों वाले कुल का, 2 नुक्तों वाले कुल, अगर कोई इंतजामी मसला नहीं तो ये जरा सेटअप खत्म करें मुझे ना जी। 2 नुक्तों वाला कुल जहां आ जाए ना, एक दफा आप इसका तर्जमा सीख लें, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी आप कभी दब नहीं सकते, जुबान बंद नहीं कर सकते। जब रब कह रहा है कि बोल, फिर तुझे डर किस चीज का है? ऐलान कर, बोल। लेकिन मैं इसको कुरानी एतबार से देखना चाहता हूं। कुरान मजीद में यह कुल लगभग 500 से ज्यादा मर्तबा एक दफा तर्जमा आ गया कि कह दीजिए, फरमा दीजिए, बोल दीजिए, ऐलान कर दीजिए, बार बार इन तक बात पहुंचा दीजिए, सुना दीजिए, प्रचार कर दीजिए, गुफ्तार के जरिए कह दीजिए, किरदार के जरिए उस कुल को साबित कर दीजिए। अगर एक दफा सबक याद हो जाए तो बाकी 500 अपे लफ्ज याद हो गए कि नहीं? एडा सौखा जे कुरान, एडा सौखा है। आगे है आऊज़ु, ऐसे है। अगर ये आपको पता चल जाए ना कि आऊज़ु क्या है, कुरान मजीद में सिर्फ 7 मरतबा आया है, सिर्फ 7 जगह पर। लेकिन 7 कोई जगह थोड़ी तो नहीं है। 7 दफा एक पंप कोलों लंघ जाए ना तो बंदे नूं याद हो जाता, फलानी कंपनी का पंप, गड्डी लंघी है, ट्रक लंघे है। आ मुंडा 7 दफा घूम के गया है। 7 दफा आऊज़ु पढ़े तो फिर तवीज़ां वल धक्के खावे। जहां भी ऐन वाओ दाल आ जाएगी,
وہ अव्वज़ युअव्विज़ तावीज़ बाबे तफ़ईल से हो या आऊदु से हो या नाऊदु से हो, जितने भी इसके सीगे गर्दान में बनते हैं, अल्लाह की किताब के अंदर लोगों उसका ताल्लुक किसी छाते से है, किसी छतरी से है, किसी पर्दे से है, किसी शिमले से है, किसी छत से है, किसी तहफ़्फ़ुज़ से है, किसी सिक्योरिटी से है, किसी निगरानी से है। जो भी जब कोई दुख देने लगे तो तावीज़ कर लेना, और तावीज़ लिख के ना गल च बनना है, ना डोले नाल बनना है, ना नाफ ते बनना है, ना इत्थे थाइयां ते बनना है, ना गिटियां नाल बनना है। ये करण दी शै वे, पहले बोलना है, पहले कबूल है दा तवीज़ लिख के जो 3 दफा गल पा दी है, ब्याह हो जाएगा। कहेगा कुड़ी टोरो, कुल कुल पढ़ी जाते हो, जेड़ा काम टोरना है वो कभी टोरिया ही नहीं। ओ भाई शिफा है तवीज में, हाँ है, मैं कहता हूं शहद में भी शिफा है। ਇਹਦਾ भी इन्ना क लैके थोड़ा जिहा शीशी च बन के डोले नाल बनो तो कहो इस वेले ठीक। वो कहते नहीं इत्थे रख के ऐदां कीतियां शिफा मिलनी। ते सर जी इत्थे भी कुल तू बाद आऊद होए तो फिर कुछ कीतियां लभनी है, कल्ले वजीफियां नाल नहीं। वजीफा अमल को कहते हैं, बोलने या कौल को नहीं कहते। मुवज्जफ उसे कहते हैं जिसको तनख्वाह पे रखा गया हो, कोई काम करे, वजीफे जिम्मेदारी हो और जिम्मेदारियों को उठाने वाला हो। आऊज़ु बिरब, अगर एक दफा रब दे लफ्ज दा माना समझ आ जाए ना तो कुरान च 1000 तो ज्यादा मरतबा ये लफ्ज आया जे रब मुख्तलिफ शक्लों च। अच्छा मैनू ये दसो रब का माना क्या है? परवरदिगार, पालन वाला। तीजा माना सर जी कायनात में जितनी वैरायटी हो सकती है ना सोच की, वो सारी सोच लो, अकेले लफ्ज रब के अंदर काफी है। अगर कभी कूजे में दरिया बंद होते नहीं देखा, इस रब में देख लो। जब कुछ नहीं था वो था रब, जब तेरे मेरे बारे में किसी को इल्म भी नहीं था, जानने वाला रब। जब कोई सोच नहीं रहा था, सोचने वाला रब। तेरे मेरे लिए मुकद्दर तैयार करने वाला रब, किस्मत तकसीम तैयार करने वाला रब, कायनात की सारी चीजें बनाने वाला रब। और फिर कहां तेरी मट्टी पड़ी है, लेनी कहां से है, वो इल्म रखने वाला रब। पानी की बूंद कहां लेनी है, वो रब। किस रोटी के टुकड़े से चीमा साहब दी पुश्त दे विच जाके एक कतरा रखना है ते दूसरे टुकड़े दी रोटी ओने के हिस्से चू इन्हां दी अहलिया दे सीने च जाके रखना है, ते फिर अगू जाके किन्नू केड़े मौके ते जमाउणा है। दुध किथों लैना है, तो दही किथों लानी, तो जाग किन्ने लाउणी, तो लैके किन्ने जाना है, तो रिड़कना किन्ने में, तो लस्सी पीनी किन्ने में, तो नींद किन्नू चढ़नी है, ये वो जानता है। ये सब कुछ रब में आ रहा है। सोचने वाला, मंसूबे बनाने वाला, तैयार करने वाला, असबाब मुहैया करने वाला, सामान उसके लिए रेडी करने वाला, मटीरियल देने वाला, कुन कहने वाला, मलाइका की ताकत से काम करवाने वाला, बाप मां को मिलवाने वाला, निकाह करवाने वाला, और रात की तन्हाइयों में मिलवा के पानी की बूंद को रहम में पहुंचाने वाला, उसको पूरा फैसिलिटेट करने वाला, रहम मादर से चिपकाने वाला, वहां संभाल के रखने वाला, और फिर हड्डियां बना के, जोड़ बना के 1,00,000 किलोमीटर की लंबी नसें जिस्म में डाल के पंप ऐसा लगाने वाला, एक दफा यूं करे तो दुनिया पूरी के 2.5 चक्कर लगा के, दुनिया की कोई शय नहीं आ सकती इतनी देर में, दुनिया के 2.5 चक्करों तक खून पहुंचाने वाला, पैदा करके जब पैदा होता है फिर ए पीरा दिता। यह है रब, पैदा कर लिया है, मां के पेट में नाड़ू से खुराक देने वाला रब। जिदू कोई कट दवे ते इथू उत्ते रखा के कटाउण वाला रब, इन्ना उत्ते रख के कटी, थले ना कटी। किसे मसलक दी दाई होवे तो कोई डॉक्टर होवे इत्थे रख के कटेगा। तुहाडे गुजरां वाले च भी पता कर लो, बच्चे दा इन्ना नाड़ू उत्ते रख देन, हालांकि सफाई दा तकाजा सी बराबर होवे। की ख्याल है, क्यों रखवाया? मुमकिन है हड़ताल हो, दूध मिले ना, दूधी आए ना, और साथ में परेशानी बन जाए, मार्केट बंद हो, खुश्क दूध का डिब्बा मिले ना, अम्मा का 3 दिन उतरे ना। ओ मेरे बंदे, बंदा मेरा बन के रवी,
ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜੂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹਨੇ ਕਟਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੱਟਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਉਤਰ ਆਵੇ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੈ ਆਓ, ਮਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਫੂਕ ਮਰਾਉਣੀ ਪਊ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਆ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ ਤੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ खुराक ਦਿੱਤੀ है या नहीं ਦਿੱਤੀ, तेरे तक ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ खुराक ਪਹੁੰਚਾਈ है। यहाँ पैदा होकर के अब जरूरतें पड़ गई हैं कि डोले नाल तवीज बनो। पढ़ को लाउज़ु बिरब्बिल फलक। फलक के 2 मानी किए गए, एक रात ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਸੁਬਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ। कोई एक मिसाल दे दो। बारिश बादलों को चीर के आई, पहाड़ों के जिगर चीर के आप तलक मादनियात पहुंची, आबशारें चली, चश्मे चले, नदियां नाले बने, दरिया बने, जमीन का जिगर चीर के निकले, आप तलक आए, पानी लगा, बीज जमीन को चीर के निकला, तने ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਛੱਲੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਰ ਕੇ ਪੱਕ ਕੇ ਤਪ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਚੀਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ नहीं, कायनात में जो भी चीज जितनी भी मखलूक किसी ने चीर के निकाली है, जैसे रात के अंधेरे बाकी नहीं रहे, सख्त पत्थर बाकी नहीं रहे और लोहा बाकी नहीं रहा, उसके जिगर चीर के रख दिए। हमने पहाड़ों से रास्ते बनवा दिए, हवाओं को चीर के, फिजाओं को चीर के मेरे मुस्तफा मेराज तक चले जा सके। पूरी कायनात की मखलूक को पैदा करने वाले, संभालने वाले रब की कसम। कहना क्या है, किनू दसना जे, ये बड़ी वार्निंग हुंदी है। ओए हिसाब नाल रवी, मैं उन्हां दा बंदा ही जिहड़े चीर के रख दिंदे पत्थरां नूं, पाड़ के रख दिंदे हर शै नूं। ਉਹ नहीं वेंदे कि सड़क ते उगाउणा ते उगा दिंदा, खूह दे विच पिपल उगा दिंदा ही, ਉਹ ਉਥੋਂ ਉਥੋਂ चश्मे कढ़ दिंदा जिथों तसव्वुर नहीं। मैंने उसकी पनाह ले ली है, तू मेरे रास्ते बंद कर, कोई मेरा दिमाग बंद करे, कोई गिरे लगाए, कोई मेरी नजर बंद करे, कोई मेरे सोच को बंद करना चाहे, कोई मेरी जुबान बंद करने की फिक्र पे है, कोई मेरा गला बंद करना चाहता है, कोई मेरा सीना बंद करना चाहता है। ਐਵੇਂ नहीं सर जी, इतने थोड़ा जिहा रुको, मैं थोड़ी होर एक पहलू नाल जियारत करवा देवां। ਇਹ ਜਿਹੜੀ मैं सूरत पढ़न ਡਿਆ, ਇਹ 22वें नंबर ਤੇ नहीं 20वें नंबर ਤੇ उतरी सी। इस तू अगली 21वें नंबर ते उतरी है मक्के च, ठीक है। इस तो बाद 22वें नंबर ते सूरत उतरी है इखलास, कुल हो वल्लाहु अहद। ते सूरह फलक तो पहले 19वें नंबर ते एक सूरत उतरी सी, उस सूरत दा नाम है अल फील। ते उस तू 1 नंबर पहले एक सूरत उतरी सी कुल या अय्युहल काफिरून। सर जी अगर किते मैं तरतीब वाल टोर पावां तो यकीन करो कुछ होर तू होर किताबुल्लाह नाल एक ताल्लुक और मुहब्बत और रब दे अंदाज, किते काफरां नूं चैलेंज करो जो करना जे, तुहाडा अपना दीन साडा अपना दीन, ओए कल्ला मुका देवांगे। अलम तारा कैफ फ़अल रब्बुका बि असहाबिल फील, असी बन देंगे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, असी छड्डांगे नहीं कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कौन करेगा है? कुल हो वल्लाहु अहद, मेरा ते कल्ला ही है। तुहाडे होणगे 360, तुहाडे होणगे 360, मेरा तो ताल्लुक ऐसा है। हाँ हाँ, ये सूरतें फिर उतरी यहां मक्के में 20वें और 21वें नंबर पे, फिर तब उतरी जब मेरे महबूब की मदीने में आके मिसाक के मदीना भी हो गया। उन्होंने कहा था यार ये मुहाजिर आएंगे, इन्होंने किते कैंपां च पा देंगे। एक दिन आपने झट घलाया, क्या तुसी भी आ जाओ, मेरा भाई आ, तुहाडा भाई आ, तुहाडा भाई।
جو وہ کھا رہے تھے وہی مہاجر کھا رہے ہیں، جو انصار کھا رہے تھے جو مہاجر انصار پی رہے ہیں وہ مہاجرین بھی پینے لگے، جو وہ پہن رہے ہیں وہ یہ پہن رہے ہیں، جس چھت میں وہ رہ رہے ہیں وہاں یہ رہ رہے ہیں۔ منٹ نہیں لگا ساری ایڈجسٹمنٹ بھی ہوگی۔ کہندے یار انیاں عقلاں تے سوچاں کتھوں آن رہی ہیں، ساڈے کول تو دو پرونے نہیں سیٹ ہوندے۔ اچھا مشاک مدینہ بھی ہو گیا ہے، جنگ بندی بھی ہو گئی ہے، جان کے دشمنوں نے رات نکالا تھا بھی یہ ہو گیا ہے۔ عمر 53 سال تو لے کے 60 سال ہو گئی ہے، تے 7ویں سال تانوں پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں بھی ہو گئی ہیں۔ سیدہ خدیجہ فوت ہو چکی ہیں سی، تو سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی فوت ہو گئی، باقی 13 چوں 11 دو لونڈیاں نو دا حساب ہے، وہ سائڈ تے رکھ لو، وہ بھی ام الولد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہودی سر جوڑ کے بہ گئے باہروں آن کے، ساج صاحب اتھوں دے جے یا باہر دے جے کدھر، تھوڑا جا کوئی سابقہ اتھوں دے جائے۔ اچھا اتھوں والے نو لوکی برداشت کر جاندے، کوئی باہروں آن کے کتے چڑھ جائے نا مثالاں دے دے کہ اتھوں دا نہیں ہے باہروں آیا ہے، آ فلانی جگہ تو آیا ہے، اسی ایتھے ہی رہ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہودی بہ کے سوچنا جیڑا تگڑا قبیلہ ہے انہیں ہی بیٹی انہاں نو دتی ہے، 60 سال دی عمر چ بھی شادیاں، سانو جوانی چ بھی کوئی نہیں پوچھن ڈیا، وڈے بھرا دیاں پھر ہوئی جان تے دوسرے ہالے رہندے ہون تے وہ سوچن لگ پیندے نے، وہ کچھ کرو یار، کوئی ساڈی بھی ایک یہودی کولوں برداشت نہیں ہویا، انہیں 11 گنڈاں دے لئی، ایویں نہیں 11 گنڈاں، سر جی ذرا بیک گراؤنڈ 'چ جانا پیندا ہے، کچھ گلاں صرف عاملہ نو پتہ ہوندیاں نے بھی بیک کی ہے، جتھے آن کے تفسیر ذرا تھوڑی جی بریک لاوے نا عامل بھی، بڑے لوکی انہیں جی حضور تے ہویا ہی نہیں سی۔ سر جی آپ کو پتہ ہی نہیں کائنات میں جتنی نعمتیں رب نے آپ پہ کی ہیں کسی پہ نہیں، اور جتنے حاسد آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا۔ جتنی عظیم تر نعمت ہوگی حاسد بھی اتنے بڑے ہوں گے، اسی صورت میں آئے گا۔ 11 جگہ تو وال لے کے نا انہاں دا بڑھاوا بڑھا کے تے 11 جگہ تے گنڈاں دے کے سوئیاں ٹپا کے اس وقت دے حساب نال چیزاں چوزاں تے مدینے تو بھی 3 کلومیٹر باہر لے جا کے قباء دے خوہ چ سوٹا ہے، نہ کسے نو لبے نہ کسے دا ذہن جاوے۔ تے جادو کی سی ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے مرد اور عورت میں دوریاں پیدا کر دیتے تھے۔ سب سے پہلی دوری ذہنی دوری ہوتی، دوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بندہ محنت کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ بیگم کہتی تو ساڈے لیے کیتا ہی کی ہے، بیگم ساری زندگی پکا پکا کے ہلکان ہو جاتی ہے، بندہ پھر کہندا تیرے نالوں تے او ماجے دے ہوٹل دی روٹی چنگی ہوندی۔ ذہنی دوری۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے حوالے سے کوئی جادو نہیں ہے، ایز اٹ ہے، کمال پہ ہے، جمال پہ ہے، عروج پہ ہے، مگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے ازدواجی حقوق ادا کر لیے ہیں، اور گھر والے سوچ رہے ہیں خیر ہے یہ اج میرے حال نہیں آئے، اگے ہوں تسی سمجھدار ہو، باقی 10 سال کی تے شاید انہاں چوں کسے حال دل۔ ہر بندہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے معاملے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 11 بیویاں 11 ٹوٹکے منتر اور جادو اور گریں، اور رب نے پھر علاج کے لیے بتایا محبوب تواڈے کولو 11 ایتاں نہیں پئیاں، اللہ کیڑیاں؟ صحیح مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، آج رب نے جو آیتیں اتاری ہے نا اس جیسی آیات پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں گئی۔ یہ نہیں کہ پہلے اتری نہیں تھی، 20ویں اور 21ویں نمبر پہ اتری ہوئی ہے سورت۔ کئی دفعہ سانوں بھی لوکی کہندے نے یار تواڈے گھر بہت وڈی ایک دولت ہے، ساڈے گھر ہاں تانوں پتہ ہی نہیں، او جڑا تواڈا چھوٹا منڈا نا یا جڑا منجلا ہے وہ یار بڑی کم دی شے ہے، کداں جی؟ وہ دے متھے تے لکھیا یار، میں پڑھیا ہے۔ اچھا جنوں کوئی کچھ نہیں نہ سمجھدا انہوں اہمیت دین لگ پیندے نے۔ جب رب نے شان بیان کری اتاری، معوذتین میرے پیمبر نے ذکر کرا، یہ نام ان کا تبھی تھا رب کی پناہ میں، چھتری میں، حفاظت میں، سیکیورٹی میں آ جانے کا نام۔ کیا بات ہے، موٹر سائیکل لائی نا ایک جوان نے، خبر لے لی، وہ بھائی بوئے اگے نہیں لاؤنی، سائڈ تے کر، جیڑا بھی ہے چلے،
ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ गैप आ गया है, उन्हें मौका मिला है, हसद के वार करें, जादू जिन जिन्नात मंतर अंतर छू शकंतर सब करा है। हुजूर फिर असी किदे लईयां जे ये रखे किदी लई ने? फल्लाहु खैरुन हाफिजन किस लिए बोला है? आपने पढ़नी है। फिर मेरे सोहणिया ने फजर तो बाद भी, शाम तो बाद भी और बिलखसूल रात नूं सौण लगिया तिन्ने सूरतां पढ़ के ऐदां हत्थां ते फूक के सैयदा आयशा फरमांदियां ने, सही बुखारी दी हदीस है, पूरे जिस्म ते फेर दे कर दे, फिर सारी जिंदगी दुनिया टेल लाउंदी रही है, फिर मेरे महबूब तक उन्हां दी अप्रोच नहीं हुई। इस यकीन के साथ जरा पढ़िए और थोड़ा जम के कुल ऐलान कर दो, जिन्हें जो करना कर लो। एक दिन छोटा बेटा मुहम्मद आया तो कहने लगा, बाबा मुझे सारे ना धमकियां दे रहे हैं। मैं क्या उन्होंने दी हिम्मत नहीं तेनों कुछ कह लैन। बाहर जाके ना बूहियों बाहर ते सारे भरावां नूं इकट्ठा करके कहंदा, तुसीं मैनूं हत्थ ला के विखाओ, मैनूं हत्थ ला के विखाओ। उन्हें सारे ने कहा, खैर तेनों किहड़ा जिन आ गया? कहंदा जिन नहीं आ गया, मैनूं पिछे वड्डे घरों सपोर्ट आ गई है। बाबा ने बोला, अगर आपको किसी ने हाथ लगाया तो मैं फिर सबको बराबर कर दूंगा। वो नीवे नीवे हो गए, माँ को गए, बाबा ने ऐसे बोला है क्या? हाँ बोले है। क्या है? छोटा है, खबरदार जे कुछ कहा। इन्ने ची ठंडे पै गए जेडे उन्होंने कुटण नूं फिरदे सी। हो जाता बंदे से। वो भाई सारे दुश्मन मेरे ही हैं। इन्ना अतईना कल कौसर बनने क्यों नहीं? सारी खैर कसीर जो आपको दे दी है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सारे क्याम स्टैंड लेने झुकने के अंदाज सजदे जो आपको मिल गए हैं। कुर्बानी दियां सारियां वैरायटियां भी तुहाडे कोल ने, तो फिर लोकां ते सड़ना ही है। लेकिन याद रखो, तुहानू कुछ नहीं होना। मैं तुहाडे दुश्मनां दे दंद खट्टे करके ना मारा तो मैनू रब ना आख्या जे। इन्ना शानिया का हुवल अबतर। यहां आ रहा है, आज के बाद किसी को दर्द है, तकलीफ है, जिन है, जिन्नात है, जादू है, असेब है, दुश्मन है, शरीका है, बड़े बड़े आमिल ते पता नहीं किन्ने किन्ने खड़कन्ने खां ते फन्ने खां जिन्ने भी ने, उन्होंने एक बारी घर जाके 10 कुल आऊदो। मैं अपने जलसे की सिक्योरिटी किसी को दे दईए ना तो बड़े खुश होईदा जी, इत्थे बड़ी तगड़ी सिक्योरिटी की ब्रांच है, असीं उन्होंने सिक्योरिटी दी है, ए कैमरिਆਂ की कवरेज फलानी पार्टी को दी है, साउंड सिस्टम फलाने को आख्या है, तो जे फौज वाले कोई 4 फौजी भेज देन। सर जी, इदा जा नसरुल्लाह, तेरे रब की मदद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, जेड़ा रब रात दे नेरियां नूं चीर के सुबह कढ़ सकदा है, मेरे सारे दुखां नूं पाड़ के चीर के सिट के मेरे लिए सुख भी कढ़ सकदा है। अगली आयत कीजिए, मिन शर्री मा खलक। हुण मैं लफ्जां ते नहीं जाना, नहीं ते लफ्ज़े मा दे अंदर पूरी कायनात रब ने दाखिल कर। मिन शर्री मा खलक, पूरी कायनात में शर की कोई किस्म, कोई वैरायटी, चिट्टा इलम या काला इलम, वो चिट्टे चौंसे ते कीता होवे ते भावें काले चौंसे ते कीता होवे। चिट्टे चौंसे ते काला इलम किद्दां हुंदा है? जिहदे ते बहुत ज्यादा बुढ़ी नूं, भैणां भाइयां चों, रिश्तेदारां चों किसी नूं प्यार आ रहा होवे ना, वो तुहानूं अज मिल्क शेक पियाई है। ओ छड्ड यार, चिट्टे चौंसे दा, अनवर ढोल दा, फलाणे दा, मालदे दा, दुसहरी दा, आओ भाजी थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ पानी पी लिया जे, इदां दे जूस ते मिल्क शेक नाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ काला ਹੁੰਦਾ जी। ते काले दे विच फिर उदां, स्ट्रॉबेरी च फिर अगे वेख लो, फालसियां च होर गिण लो। ये तरीके चल गए हैं। कोई सर उठा के ना चले, हुस्न लेके ना चले। किसी का डेला खूबसूरत है तो क्यों है, कोई खा रहा है तो क्यों, पी रहा है तो क्यों, दुनिया जलेगी। एक असी साड़न भी मुफ्त दा लिया है। चिंगची रिक्शा किन्ने दा आउंदा, लैके ते पेंटर तू पहली गल लिखवाउंदा है, पिछे लिख दे शरीकां नूं अग लगदी। उन्होंने भावें पता भी ना होवे, उन्हां दी जुत्ती भावें इस तों महंगी होवे, लेकिन इन्हें लिखाउणा शरीकां नूं अग लग। अगे लिखिया हुंदा, जलने वाले का मुंह काला। कुछ असीं आप भी साड़ी दा विखा विखा के, स्टेटस ला ला के, घर भावें दाल ना लभी होवे, स्टेटस ते माशाअल्लाह अज फलाना पिज़्ज़ा चलिया ते आओ चलिया है। नहीं, यहां याद रख,
اپنی پردہ داری بھی رکھنی ہے، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، وہ بھی چلنا ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی پنگا لے لیا ہے تو پھر پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. تمہیں جو کتا پوے تو لاگے تھوڑی جی اچھی جگہ ہوئے تو چھال مار کے اتنے چڑھو گے کہ نہیں؟ سر جی ایتاں چک کے تاں نو ربل کداں لے کے جا رہی ہیں ذرا ویکھو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آسمانوں میں، زمینوں میں، کائنات میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں تے شر 4 جگہ عمل بناؤندے جے. ایک پانی وگدی زمین دے کنارے، ایک ہلدی شاخ تے درخت دے نال بناؤن گے، یا کتے پہاڑ دے تھلے دین گے تے یا کتے پانی دے اندر تے یا کسے قبر دے تھلے مڈ جا کے. من شر ما خلق. نہیں دنیا کو پتا، میرے رب نے بتایا، رہنمائی کری، وہ قبا کے کنویں تک دنیا پہنچی، وہاں سے نکلا، کھولا گیا اور یہ آیات پڑھی گئی، میرے رب نے ساری چیزیں ان پہ الٹ دی. من شر ما خلق. اگر یقین جے نا تے اس آیت تو سیکھ لو، ہر جادو دا توڑ جے، ہر جرم کا توڑ ہے. لیکن گند نو گند نال نہیں توئی دا. کالے جادو دا علاج کالا نہیں، او دا قرآن پاک معوذتین. جس کے پاس یہ ہے میرا ایمان ہے، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق آندے نے رات نو تے او رات جیڑی تانوں ویکھن بھی کچھ نہ دے تے وقب تے پوری طرح اپنے پردے اتنے لے لوے، بالکل نیرا. ایک لائٹ بند کر دے، پت زیرو بھی بند کر دے، اب پردے بھی اگے کر دے، ہن دسے ہی کچھ نہیں. جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، کوئی روشنی نظر نہ آئے، کوئی سبیل نظر نہ آئے، وہاں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. سب تو زیادہ دشمنیاں، لڑائیاں، قتل و غارت یہ راتاں نو ہی. جنگلاں دے شیر بھی راتاں نو، سپ ٹھوئیں بچھو بھی راتاں نو. تے پھر ماشاءاللہ انسان تو بھی بڑے خوفناک سپ بھی راتاں نو. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت، آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. یہ جتنے شر شرور ہیں جو راتوں کو پلان کیے جاتے ہیں. تو انہوں پتا جے جڑے چلے کٹ دے نے عمل، چلا 2 طرح دا جے، ایک نوری تے ایک کالا. کالے چلے لی ضروری ہے کہ رات نیری ہوئے تے چن نو گرہن لگا ہوئے تے دن نو سورج نو گرہن لگا ہوئے تے او والے چلے کٹے ہون تے پھر گلاں بن دیاں. اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دے راتوں کو چیر کے دن نکالنے والے رب کی پناہ میں آ گیا ہوں، کرو جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہر طرح کا شر جو تمہارے بس میں وہ لے آؤ. راتوں کو کرنا ہے راتوں کو کر لو. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. سارے مفسرین نے دا منع کیتا ہے کہ ایتھے من شر النفوس النفاثات، کیونکہ کلیاں عورتاں تو نہیں نہ پھوکا مار دیاں، مرد بھی جادوگر بہت نے. لہذا ایتھے النفوس نو مقدر مننا گیا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا، یہ معنی آپ نے کر لیا. کیا صرف گرے باندھ کے پھوکے ماری جاتی ہیں؟ پھوکا مار کے گرا نہیں بج دیاں؟ یہ فرق سمجھا جاؤ. عموماً 11 گریں لگائی جاتی ہیں. اتنے رسی نہیں تو میں تمہیں وہ گیرا بھی جہاں عمل لوگ لاؤندے نے تے جداں دیاں بن دینے تمہیں تھوڑا جہا بنن وکھا دینا تے کتھوں کتھوں بن دینے تے 11 تواڈے عزائر رئیساں نو کداں لیندے نے وہ بھی آ گیا. لیکن ایک ہور بھی پھوکا نے جڑیاں وجدیاں نے تے امید ہے تسی نعرہ تکبیر بھی نہیں مارو گے، سبحان اللہ بھی نہیں آکھو گے، الحمدللہ بھی نہیں کہو گے، استغفر اللہ بھی شاید چپ کر کے پولے جے کرن دی ہمت نہیں کتے آواز اتنے نہ چلی جائے. لیکن ہے جے جدوں ہوندا نا ویاہ، جیڑی ماں سارے دکھ سکھ پوت نال کردی نا تے جیڑی بھین ہر چنگی ماڑی بھرا نو کہندی ہے، او جو کہندی ہے نا وہ خیر خائی ہوندی ہے. تے جے 2 منٹ بڈھی کول بہ جائے نا تے کوئی گل کردے ہون او اے دے کان چ پھوکا مارن ڈئی ہو. اے جیڑی پھوک ہے نا اس تو بڑا جادو کوئی نہیں جے. اے جنہیں پہلے مار لئی بندہ او دا، اینوں کہندے نے کناں دے کچے.
जिन्हें पहले फूक मार ली बंदा ओदा, ये फूकां किदे किदे ते वजियां ने, ओदा इलाज कोई नहीं साडे कोल, क्योंकि इन्हें बुढ़ी के सामने तो पढ़ नहीं सकना कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, यह तो होना ही नहीं। ये भी एक माना है। मेरा जिन्हें कन भरिया मैं ओदा, फलाने ने आ आख्या मैं ओदा, मैं ओदे दिल च गिरा बन लई, मैं इहनूं छड्ड देना, मैं इहनूं बुलाउणा नहीं, अच्छा मेरे मुंह ते एवें दा सी इहने एवें किया है। ओ मेरे भाई पूरी दुनिया लफ्जों की घायल है, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर, लफ्ज आतिशफिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। जिस लहजे नाल फूक मारी दी है ना, वो पूरे भैणा भरावां तो जिन्हां नाल रल के खेडे, कट्ठे जम्मे पले, एक जगह ते रह, पूरी जिंदगी गुजरी, ओही बोरिया बिस्तर चुक के ते मां प्यो नूं, अज नहीं जे वेखी किन्नी वायरल होई है, वो चौं पैलियां लई चौं कनालां लई प्यो नूं मूंह ते छित्तर मारन डिया। किसे ने जिहड़ी पिछे खड़ी है लगदा फूका ओदियां ही ने। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासात, अच्छा ये इत्थे मेरियां बाजियां भैणां मावां नाराज हो के ना बहन भी मौलवी आई सानू लै दे गया, आया ते कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ाउण सी, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨੂ ਪੋਲੇ ਮੂੰਹ ਬੜਬੋਲੇ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁੱਢਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਚੱਲ। रसूल सल्लम ने फरमाया मन खब्बब इमराअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी की बीवी को, बहन, किसी की इज्जत को, आबरू को किसी के खिलाफ करा, अपने शौहर के खिलाफ करा, वो सिर्फ शैतान ही नहीं है, कोई इंसान भी हो सकता है। मिनल जिन्नत वन्नास आगे आ रहा है, एवं नहीं है। ये जेड़ियां गिरा ने ना जादूगर ने बनिया, वो तो आपां लांघांगे छुड़ा, ते उन्हां दा तां पता है, पहले उन्होंने थलवा धड़ बनना है, आज थलवा धड़ ढिड व माता तहा, आज उतला सिर, 11 हिस्से ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਇਰ ਰਈਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਜੁੱਟ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਵੱਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਗਈ, ਸੁੰਘਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, शौहर से बू आती है, बीवी से बू आती है, प्यो तो बदबू आती है, मां से स्मेल आती है। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, इन्हां सारियां चीज़ां दे पिछे की है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कोई साड़ू खानदान दा चश्मो चिराग बैठा है, नहीं तो काम नहीं सी होना। हजरात कोई बुराई, कोई बीमारी, कोई तवीज़, कोई धागा, कोई जादू, कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई रुपया, कोई पैसा, कोई पामेस, कोई लकीरों का फकीर, कोई इल्मे जफर, कोई इल्मे अबजद, जिन्ने भी लैके बैठे जे ना, ये किसी हासद दे कहण ते आर्डर फड़दे जे, नहीं ते कौन आर्डर दवे। ये मिसाल मैंने बड़ी मरतबा दी है। बेगम नूं उतारिया मसीत अगे जुमा पढ़ाउण दारुसलाम, जिथे हाले मोटरसाइकिल खड़ा ना, तो उत्थे ही एक खतून आ गई, कहंदी जी प्रोफैसर साहब तुहाडे नाल एक काम है, सस ने तंग कीता है, 16 साल हो गए ने, सानू उन्हें कदी एक मंजी ते नहीं बहन दी। हुक्म कहती अपे समझ जाओ, समझदार हो, हुक्म यही है कि मगरू लै जाए। किद्दां लौड़ा ही जान ही छुट जाए, तवीज दे दो कोई, ठीक है जी, हो गया। जुमा पढ़ा के उत्थे ही आया तो बेगम नूं बिठाण लगा, तो एक बूढ़ी अम्मा, पुत साजिद हाँ, मैं आख्या जी, सुनिया तू तवीज देना बंदा मार देना, मैं आख्या जी। पुत एक मैनू भी दे छड़, मैं क्या की करना, एक कुड़ी ने तंग किया, मेरा कला कला मुंडा, मैं ओदी खातर सारी जिंदगी गुजारती, पहली रात ही मेरे बंदे ने मैनू तलाक दे दी सी, ओहदे च वो नखतरा हो गया, हुण बुढ़ी पिछे लगा है। मैं आख्या जी मुंडा मरवाउणा, नहीं 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 नहीं, वो जिहड़ी भौरी डैन पिछे लगी उहनूं मराउणा। दोवां ने सुखना सुख लिया कि मेरे बैंक बैलेंस च माशाअल्लाह 3-3 लाख भेजणगे।
انہیں وہ مراؤنی انہیں وہ مراؤنی. اصل کیا ہے پیچھے؟ حسد. مولویوں میں آ جائے حسد، جماعتوں میں آ جائے حسد. ورائٹی مختلف ہو سکتی ہے. سیاست دانوں میں آ جائیں حسد، ہمسایوں میں آ جائیں حسد، فیکٹریوں میں چلے جائیں حسد، دکانداروں میں، پروفیشنلز میں آ جائیں حسد. ہر جگہ حسد. کیتے تو یار یہ ہوندا نا جنوں غیبتہ کہندے نے. غیبتہ کی ہوندا ہے؟ رشک. اللہ کیڈی سونی جوانی دیتی ہوئے دیاں جوانیاں نو ہور ودا تے سلامت رکھ. اللہ کوئی اداں دا جوان میرا منڈا بھی مینوں دے چھڑ. اللہ کنی سونی خطابت دیتی ہو. اللہ ہور چن لا لوکی مائل ہون. کوئی اداں دا اللہ گور مینوں بھی دے چھڑ. اللہ ایڈی سونی آواز دیتی ہو، قرات کردے نے تے ساڈے یار کی کردے نے؟ قاری صاحب جی ماشاءاللہ تہاڈی آواز بہت سونی ہے، بس میں گلے چ تھوڑا جہا مسئلہ ہے، میں تہاڈے کیتے دھانے پسوا تے آیا وچ ہوندے جڑا نا الاچی پاتم چھوٹی اے تسا ذرا چٹائے کھوائے ٹھیک تھی ویسوں. قاری صاحب نے چٹی نہیں تے اندر مال دوجا پایا سی. آواز والے ڈھول بہ گئے تو مڑ کے زندگی بھر انہاں دی آواز ہی نہیں نکلی. ہمارے ایک بزرگ ہے، انہوں نے کسی نے کہا جی تسی گلے چ منہ چ گولی رکھیا کرو، اتنا گلا بہندا نہیں کتے جلسے چ بہ گیا. وہ پکا ہی بہ گیا، مڑ کے زندگی بھر نہیں بولے. خیر خواہی کے روم میں من شر حاسد اذا حسد پڑھی جاؤ تو پھوکا ماری جاؤ. صرف پھوکا نال نہیں، پہلی یہ ہے کہ میں نے پڑھ کے حسد نہیں کرنا. جو بھی قرآن پڑھے وہ حسد نہیں کرے گا، رشک کرے گا. یہ ہے وظیفہ. صرف پھونکے نہیں، صرف تویز نہیں. یہ کتاب عمل ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رہنمائی ہے. جو کسی اور کا تھا وہ اور کا ہے، وہ میرا نہیں. بوئے تے لے آ کے نا دنیا دی مہنگی ترین گڈی کھڑی کر کے دوستاں نے کیا ملتان جانا تے بہ جاؤ. میں کہ جی نہیں گڈی اپنی. کہندے نہیں نہیں بہت منٹاں چ تہاڈے والی تے لیٹ پہنچا. میں کہ سر جی جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی؟ جیڑی میری نہیں وہ سونی میرے نال جانا جے تے میرے والی گڈی تہاڈے والی تے نہیں. سر جی 3 کام کیتے بندہ کہن لگ پوے نا کہ میری بڈھی ورگی کوئی بڈھی نہیں، جیڑی میری نہیں وہ سونی کادی. تو دنیا دے رولے مک جان، تویز مک جان، عمل مک جان. تے بڈھی کہن لگ پوے بندہ میرا اے دے ورگا کوئی ہور ہونا ہی نہیں. رولے تے ایتھوں ہی پیندے نے نا. دل تے ادو چر جاندا جدوں بڈھی کہے بندہ تے میری بھین دا ہے، میرا تے میں خصم لڑن نو ہی رکھیا ہے. سر جی دل تے چر گیا، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر پیچھے کیا بچا؟ پھر کچھ نہیں رہنے والا. پھر عمارتیں گرتی ہیں، دل ٹوٹتے ہیں. اس لیے سب تو پہلے اینو پڑھنا ہے، اللہ تے توکل کرنی ہے تے اے دے تے عمل کرنا ہے. عمل یہ کرنا ہے کہ جو اج تک پٹھا کام کیتا ہے وہ مزید اگے نہیں کرنا. اگے آؤ. قل اعوذ برب الناس سورہ فاتحہ 5ویں سورت ہے جو اتری تھی. اللہ نے ترتیب میں پہلی کر دی اور اس کا پہلا لفظ کیا رکھا؟ الحمد. آگے کیا ہے؟ للہ. آگے ہے رب، آگے العالمین، اس کے بعد ہے الرحمن، پھر ہے الرحیم، پھر ہے مالک یوم الدین. ایاک نعبد. مفسرین لکھ دے نے کہ توحید دیاں ساریاں قسمیں اللہ نے اتنے مڈ چ پاتی ہیں. توحید ربوبیت رب العالمین، اسماء و صفات الرحمن الرحیم. ایاک نعبد توحید الوہیت. تے اختتام بھی اللہ نے اتھے جا کے کیتا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. ربوبیت بھی، الوہیت بھی اور اسماء و صفات بھی، تینوں چیزیں اللہ نے وہاں اختتام. لیکن آخری حکم کیا ہے؟ کل. اور پہلی خبر کیا ہے؟ الحمدللہ. ساری دنیا کے رحم و کرم اپنی جگہ، لیکن اصل تعریف کی رجسٹریشن تیرے رب کے نام ہے. اور آخری خبر کیا ہے؟ وہ حکم ہے کہ تو نے پناہ میں آنا ہے اور رب کی پناہ میں آنا ہے. وہ رب جو باقی انسانوں کا ہے وہ تیرا بھی ہے، تو بھی انسان، میں بھی انسان. کتے ایک نو کوئی چھیڑے نا منڈے نو تو دوجا کہندا ٹھیک ہے تیرا ابا میرا نہیں، تیرا ابا میرا نہیں. موٹر سائیکل تو نہیں کھول پیندے دو بھرا، اوے مینوں ابے نے لے کے، اچھا ابے نے لے کے دتی تے پھر میرا ابا نہیں. نکی نکی گل تو پہلے پراٹھے تو میں لینا ہے، وہ کہندا میں لینا ہے، وہ کہندا میری امی، میری نہیں، میری نہیں.
تو میرے بھائی پھر یہ سب ہے، اللہ کہتے ہیں میں سارے انسانوں کا رب ہوں، اعلان کر دو قل اعوذ برب الناس، انسانوں سن لو میں نے سیکیورٹی رب کو دے دی ہے، مالک الناس، پوری کائنات میں جس کی بادشاہت ہے سیکیورٹی اس کے حوالے کر دی ہے، الہ الناس، میں نے اس کو سیکیورٹی دے دی ہے۔ سارے قارونوں کو، فرعونوں کو، حامانوں کو، نمرودوں کو، ابو جہلوں کو جھکنا پڑے گا، میرے رب کو جھکنا نہیں پڑتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جسے جھکنا نہ پڑے، انہیں نہیں چکنا، تو انو چکنا پینا ہے۔ مان جاؤ، لوٹ آؤ، جو کیا ہے واپس کر لو، نہیں کرے گو تو پھر ہم کروائیں گے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، ایتھے کسی نو خناس کہہ کے ویکھو تے قرآن تے کہن ڈیا ہے جن نے بھی چھپ کے دل چ کچھ رکھیا ہے تے مڑ کے وار کرنا ہے تے بغض کڈنا ہے تے ساڑ کڈنا ہے، سر جی توا منہ نو لائیے، منہ کالا، ہانڈی چٹیے، کروڑی تھلوں، چول چ چو کڈیے یا کولے پھڑیے، کوئلے دا کم کریے، پٹھیاں چ رہیے، سر جی پینا تے ہے۔ پھر اللہ کہندے نے اے باہر انہاں بھار نہیں چکی پھردا، باہروں تے نہاتا دھوتا ہے، اندروں کالا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، چھپ چھپ کے وار کرنے والا۔ سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، بڑے بڑے پیر نے، بڑے چودھری نے، بڑے نیک نے، بڑے متقی نے، اٹھ کے جی ٹر جاندا ہے، پتہ ہی کیڑا کنجر اے رئیس المنافقین ہی وہ یار تو سامنے تے تعریف کرن ڈیا سی، اچھا ڈی یار کادیاں تعریفاں، یہ شر تو ڈر دیا میں کیا فلان کیتا مینوں اللہ دی قسم گھر گھر دی کہانی جے آ چکر نہ ہوندا سی، ٹھڈوں صاف ہوندے، سینے تو صاف ہوندے، علم نشرح لک صدرک تے ساڈے لوکاں لئی سینے کھلے ہوندے تے اسی ایدے کدی تنگیاں نہ ویندے جنیاں ویکھن ڈے۔ من شر الوسواس الخناس، میں نہیں تعریف کر رہا، اللہ خود کہتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں سب تو زیادہ وار انسان دے سینے تے ہوندا جے، لہذا نماز چ ہتھ ہے میں نہیں سینے تے بنایا، بسل لربک وانحر، ٹھڈ تے ایڈے وار نہیں جے ہوندے، میں دس دینا گل سینے پئی نہیں تے بھار چکیا نہیں تے کینہ آیا نہیں تے سینہ گیا نہیں۔ بڑے بڑے دلیر اور بہادر دیکھے، امیر کو فقیر ہوتے دیکھا، بادشاہوں کو غریب ہوتے دیکھا، کرسی ملی ہوئی تھی مگر چھن گئی، سبب کی سی کہ سینے چ دوجیاں لئی بھار چکی پھردے سی۔ کانڈ پیچھے بیگ چک لینا آسان ہے، آ جڑا سینے چ بھار چکی پھرنا نا ایویں بلا وجہ دا ہر بندہ کتے نہ کتے ٹوری پھردا نو، پھر کہو میرے چولہے دکھدے نے، کولے دکھدے نے، میری کمر دے کڑے دکھدے نے، میرے گوڈے دکھدے، میرے پیر بھار نہیں چکدے، او بھائی کداں چکن پوری زمانے دا تے جنہ بھار ہے او تو سینے چ پایا ہے، پھر دل تے بھی جی کچھ ہوندا مینوں، ذرا پھوک ماریا جے۔ سر جی اگر بغض لے کے، کینہ لے کے، حسد لے کے، دوسرے کی نفرت لے کے، برائی لے کے، بڑ بڑ لے کے، گناہ لے کے، گالیاں لے کے، الفاظ لے کے، جملے لے کے، وکابلری لے کے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے پھر رہے ہو، اس صورت کو پڑھ کے عمل کرو۔ جاؤ ایک جملہ نوٹ کرے آج، چھوٹا بندہ لیکن جملہ بڑا ہے۔ رب شاہد ہے رات نو سون لگیاں پوری دنیا دا ایک بھی کلمہ گو بندہ ایسا نہیں جہدے بارے میں اپنا سینہ صاف کر کے نہیں سوندا۔ یہی وجہ کہ سویرے اٹھ کے نہ کرسی دی فکر، کھلو کے پڑھا لئیدا، نہ لبے کل چ کھلو کے پڑھا لے، نہ عہدے دی فکر، جنہ کر ہوندا ہے دل نال کری جاؤ، کام دے نمبر تے اللہ نے لاؤنا ہے۔ بندیاں کولوں نمبر لواؤن ٹر ہو گئے تے دو دفعہ ری چیکنگ کروا لو، اگلے پہلے نالوں بھی ہور نمبر کٹ لیندے، کیڑے چکر چ پئے ہو؟ بیگم تو نمبر لوانے جے، ماں دے نمبر گئے، ماں سے لگوانے ہیں، بیوی کے گئے، بہن سے لگوانے لگے، زیادہ بڑھنے لگے، خیر خواہ بننے لگے، کوئی اور رشتہ گیا، ایک بھائی سے دوسرا گیا، ہمسائے سے رشتہ دار گیا، مسجد سے دوسری مسجد گئی، انتظامیہ اور جو ہے وہ خطیب اور امام گئے، جماعتیں گئی، سیاسی قائدین گئے، حکمران گئے، پارٹیوں کی پارٹیاں گئی، کیڑا بچیا جے؟ تے پھر بھی پوچھ لو سبق کسے نہیں سکھیا؟
کہ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی مرشد تے پیر پڑھیا تو دم بھی سارے کر دے جے تسبیح بھی سارے پڑھی ہے تو صبح شام دے ذکر اذکار بھی، لیکن یہ صرف بولنے کہنے کرنے سے نہیں، کچھ کرن دے بھی کم نے، کچھ چھڈن دے بھی کم نے۔ پناہ چ آنا ہے تو ذرا جے پناہ چ آن کے بھی تے بچہ بھج بھج کے پھر انگلی دے کرنٹ نو تے نگران بھی کھڑا کیتا ہوئے تو کم والی نے دو ٹھوکڑیاں نہیں کہ تیری ماں کہہ کے گئی ہے۔ لیکن میرا حساب ہور ہوندا ہے۔ میرے ایک منڈے نو بڑا ہی شوق سی، جتھے انہیں سوراخ ویکھنا نا بجلی والا دے انگلی، ماں نے بھجنا، بھراواں نے پھڑنا، نانکیاں پھڑنا، دادکیاں پھڑنا۔ ایک دن کلا ہی تو میں کیا رہا گل سن جی، میں نے کہا بیٹا کتنا مزہ آتا ہے اس میں ایسے انگلی کرنے سے، بابا کوئی لگانے ہی نہیں دیتا۔ میں کہا چل آج تو میں شاباش چیک کر۔ اگے گیا، اللہ اکبر، لگا لوں؟ میں نے کہا ہاں۔ بابا آپ ماریں گے تو نہیں؟ میں کیوں مارنا پوت، تیرا دل کردا بسم اللہ۔ پہلے انگلی لائی تو کچھ نہیں ہویا میرے خیال، کوئی وہ اوپر والی سی تینا سوراخاں چ جڑا وڈا جا ہوندا، کچھ نہیں ہوا۔ میں کہ پوت دوجی چ ٹرائی کر۔ ہن مینوں پتا تو سی کہ پیچھے کوئی سسٹم لگا ہے، جو کچھ ہویا تو انہیں ٹھک آ جانا تھلے بریکر نے، لگا ادھروں جھٹکا پیا، ادھروں بریکر تھلے، ادھروں منڈا تھلے۔ مڑ کے میں کہاں پوت ایک رہ گیا سوراخ دے، کہے نہیں بابا نہیں، اگر میرا رب روکنا چاہتا تو یوں روک سکتا تھا۔ اوے سنو، رب حکم دیتا ہے نا تو آزماتا ہے۔ اگر رب چاہتا کہ ساری دنیا نمازی ہو جائے تو سر دے بال بھی اپا نماز پڑھن آنا سی، تو ریڑدیاں بھی آنا سی۔ راتی جو ستیاں گہری نیند چ موتریاں بڑا چھوٹا آ جاوے، کداں ساریاں نینداں پیاریاں کر کے 10 بسترے لنگ کے منجے لنگ کے پتہ نہیں کتھے کتھے پہنچ جائیدا کہ نہیں۔ جے رب نے ٹورنا ہوندا تو مسیتے بھی 5 ٹائم لیا کوئی اوکھا کوئی نہیں سی وہ دے لئی۔ وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ پیار سے کون آتا ہے۔ وہ روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا، 2 منٹ لی اتھے ہی دل بند کردا جہدے تے کینا ہوندا، اگلے پل اللہ جان دے ہن پھر نہیں کردا۔ کسی تے ایک دفعہ اللہ نہ کرے فال ہی ڈگ پوے نا، 100 دفعہ توبہ کردا، 2 بیاہ ہوئے تے اللہ لو ہی فالج ہو گیا۔ مینوں کہندا یار مینوں میری بڈھی کہندی سی تو میرا حق ماریا نا تیرے تے فال ہی ڈگنا ہی، تو ایک پاسے بہتا ہے۔ کہندا یار کتے وہ تو نہیں ہویا؟ وہ میں کہا نہیں، وہ بھائی جن لوگوں کو فالے ڈگدا انہاں دے ویاہ ہی ہوئے ہوندے نے، جن روڈ ایکسیڈنٹ ہوندے نے بابیاں نے مارے ہوندے نے۔ ایسی بات نہیں ہے، رب کے اپنے اصول ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے اگر کوئی فیل کرے تو، لیکن اسی فیل کریدا ہی نہیں۔ انہیں مینوں اینا جلیل کیتا، میں ذرا نہیں فیل کیتا۔ اے ساڈی زندگی ہے، اے ساڈا صحاب ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیا، آخری 2 سورتاں تے پہنچ گئے ہیں، لیکن خناس نہیں نکلیا۔ جنوں ملے گا بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے، وہ بھی خناس ہے۔ آج جو تسی فرما رہے ہو ایک ہی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ کن کو پولا پولے پولے وار کر کے پھوکا مار کے جیڑی میں گل کرن لیا ہو رہے ہو کے سنیا جو میں تمہیں دسنا، انہیں پاویں کچھ بھی نہ کیا ہوئے، وہ سینے چ بھار پی گیا، انہیں پتہ نہیں یہ کن چ کی آ کے دونوں پاسی وہ بھی بھار چکی پھردا، یہ بھی چکی پھردا۔ تینوں کی گل کہی؟ وہ کہندے مینوں کوئی کہی ہی نہیں۔ لے یہ بھی جھوٹا وہ نال دا ہی، رگڑے گئے سارے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سر جی جن ضروری نہیں، او بابا 100 سال دی عمر والا تے آسمان تک قد والا، آپاں بھی سارے جن ہونے ہیں۔ ہر بندہ کدی بندہ ہوندا جے، کدی جن ہوندا جے۔ جے زہری سامنے آ جائے تے اناس، چھپ کے وار کرے تے خناس، تے جے وار دا پتہ نہ لگن دے تے جن تے جن۔ عاملہ کول جن کیڑے ہوندے نے؟ میرے کو لے کے آئے، بلکہ میں دوسری مثال سناواں۔ میں کراچی ایک دفعہ ایئرپورٹ تے اتریا، دوست ملے جے، میرے گھر مسئلہ لے گئے۔ میں جاندیاں ویکھیا کچھ بھی نہیں سی۔ ہن جن کہے کہ مینوں دم کر لمیاں پا کے، تے جی میں باقی سارے وہ کردے نے، وہ پروسیجر پورے کر، میں کیا ہے نہیں تے کراں کی؟ سارے کہن بھاجی ہے قبرستانوں چمڑیا ہے، آ ہویا فلان ہویا۔ میں کہ بھاجی جن ہویا تے تو ہلے گا نہیں، نہ ہویا تے آن والے دناں چ اے سندھ نہیں رہنا۔ سر جی اگلے ہفتے ماشاءاللہ جن ماہ عملے دے فیصلہ آباد پہنچ گئے۔
ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਚੰਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮਲਾ ਨੇ ਕੋਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सर जी रब तो डरो, मरीज मेरे पास आया है, मैं तशखीस के लिए आया हूं, मैं गड्डी का पंचर लवाउण गया, 5 दिनों च हवा नहीं निकली, हुण फैसलाबादों टुरिया हुण नहीं निकली, सवेरे जाके दिता, वो कहंदा 4 किल निकले ने। मैं कहा यार मैं तो टोए सी, किहड़े ने विखाई जरा, 4 इक्को जी निकले ने ते बरीक बरीक। सर जी जेड़ा कोलों किल ला के ते कहे जे इन्ने पंचर ने ते उत्थे तो मैनूं टेंशन होवे, मैं हवा भराण लगा तो टूटी नूं माड़ा जिहा टेढ़ा मेढ़ा करके कह जी इथों लीक है तो मेरा दिमाग काम कर जाए, लेकिन रब के कुरान के होते हुए, रहमान के कलाम के होते हुए, मुअव्वज़ातैन के होते हुए, 11 आयतों के होते हुए, अल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के होते हुए, रब की निगरानियों के होते हुए, ईमान जैसा अकीदा होते हुए, फिर मैं जाके जगह जगह ते डिगा तो फिर सर नफसियाती तौर पर मजबूत करो खुद नूं। आखिरी मिसाल तो या सलाम, मैनू सारी दुनिया ने कहा तेरा अब्बा जिन्ने काम करता सी ना, उन्हां दा 60 साल का तजर्बा है, सारे जिन तेनों उल्टे पैणे ने। मैं कहा जी क्यों? कहंदे जी वो फिर मां प्यो का भार औलाद ते पै जांदा। क्या ठीक है, ओके हो गया जी, मान लिया। अल्लाह ने एक बेटा दिया अबनार्मल हो गया, क्या तुहानूं कहा नहीं सी? मैं कहा यार जिन्नियां दे अबनार्मल हुंदा ना, जीन नंबर 16 डैमेज हुंदा है, वो सारे जिन्नात का काम करते हैं। कहंदा जी बिल्कुल। मैं क्या हो तो मलवाइए पूरी दुनिया च, ऐसे नहीं है। फिर एक जगह मकान लेने लगा, पता चला कि बड़ा सस्ता है, मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन आज इस सूरत के हवाले से, गुजरांवाला से उसका एक ताल्लुक है तो जिक्र करता हूं। मैं गली च गया तो मैं उत्थे पूछे आते प्रॉपर्टी डीलर ने कहा सर जी मकान तो बहुत अच्छा है, मार्केट रेट ओदा उस वेले 15,000 तो ज्यादा है किराए का, लेकिन मालक पहलियां तो 3500 लैंदा सी, वो छड्ड गए ने, तुसीं 3 दे दिया जी। मैं कहा यार ये रोला की है? कहते जी ये ना पूछो बस। मैं जब निकला, प्रॉपर्टी डीलर निकल गया तो हमसाए आ गए, भाजी मकान ना लिया जे, भारा जे, इत्थे जेड़ा आया वो नुकसान करा के निकले। नफसियाती वार ये होते हैं आपके और मेरे, ये चलते हैं, ऐसे बात होती है। वो जी सारे टेस्ट करा लिए, एलोपैथी में कुछ नहीं आया, होम्योपैथी ने इलाज किया कुछ नहीं हुआ, फुला ने करा कुछ नहीं, उन्हें क्या जी कोई बाहर दी कसर है, दम कराओ। मेरे को लाउंदे ने इदां दे, मैं कहना भाजी बाहर दी कोई कसर नहीं, अल्लाह दी कसम चका लो, ये अंदर दी कसर है। नहीं 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 भाजी ऐसी कोई गल नहीं, सुनो फिर। खैर मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा इसको वाइट वॉश करवा दे, हो गया। सामान लेके आया ना, फिर हम सारे इकट्ठे होके आ गए, प्रोफेसर साहब जान दो जिद बहुत करते, शक्लों भाभी लगन डै जे, भाभी जिद कर लेंदे ने, लेकिन बाद च ना फिर जदों अफसोस हुंदा है उन्हां ते भी, तो फिर कहंदे ने अच्छा यार पहले मान लेंदे, मान जाओ। मैं क्या अच्छा कोई नहीं रह लिया। बच्चों मैं सारी गल समझा दी, आ ईमान जे, आ इस्लाम जे, आ कुरान जे, आ लोगों ने गल्लां करनियां ने, आ खन्नास ने, आ चीज़ां छड्डियां ने, आ होणियां जे, ते बिलखुसूस दीन वालों के ऊपर आजमाइश ज्यादा होती है, परेशान नहीं जी होना। माशाअल्लाह थोड़े ही दिन होए तो जिहड़ा अबनार्मल बेटा सी उहदी लत्त टुट गई, पूरा महल्ला अफसोस करन आ गया। तुसी आप ते हैगे सजे, आ जिहड़ा साईं लोग इहनूं भी नाल भराया जे, हाले भी साडी मनो छड़ जाओ। मैं उन्होंने कहा कुछ नहीं है, असल च प्रॉब्लम ये सी, कदी बत्तियां बालदियां सी, कदी बुझदियां सी, जो मर्जी कर लो। मैं पक्खा चलाया तो बंद हो गया, और बंद करके आया तो चल गया। कहंदे जी इत्थे जिन्ना दा राज है वो तुहाडी मनदे ही नहीं। किस्सा मुख्तसर, बेटी के हसल टूटा, फिर एक और का मसला बना, एक और का बेटा उशाय में उसकी जुबान कट के लटक गई। कहण वेख्या ना, फिर वही भाबियां वाली गल हुई, अंदरों टूट गए जे पर मनन नहीं रहा। मैंने कहा यार अंदर से तो नहीं टूटे, अंदर से टूटते तो जरूरत ही क्या थी। बच्चों को समझाया हुआ है, बेगम ने पढ़ा हुआ है, दम जिक्र अज़कार पूरे हैं, हिफाजती दिफा जो हमें मुमकिन था वो हमने किया हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल कामिल है। मैं गुजरां ले आया तो घरों फोन आ गया, कोई यूपीएससी लवा छो, बिजली का बड़ा मसला है। इत्थे ही दोस्त सी, मैं उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी अच्छा असीं मुंडा भेज देने लाऊंगा। गुजरां वालों यूपीएस लगन चलिया, रात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रुका, सुबह जाकर के उन्होंने वायरिंग चेक की सारी, कहते भाजी लोड नहीं पैनी, एक वाइट केबल चली है विच। मैं बड़ा हैरान हुआ, वाइट केबल कहते जी वो वैसे कनैक्शन उन्हें किते नहीं दिता, लेकिन चलाई उन्हें पूरे घर च।
ਲੱਭਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੋਂ ਗਏ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਸੀ। ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਤਾਰ ਕੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਟਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਬੁੱਝਦੀਆਂ ਝਮੱਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਬਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ तक। ਅੱਗੇ ਕੌਣ? जब वो मुझे मिला ना, ये यूपीएस लगा गया। मैं क्या तू जा। मैंने पता किया प्रॉपर्टी डीलर से, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਵਾ। ਮਿਲਨੇ ਗਏ। मैं क्या जी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं, मैं खरीदया ਸੀ। जब मैं खरीदने लगा तो लोग कहते थे ना खरीदे, जिन्हें बनवाया ये रुल गए ही। मैंने ले लिया, मैं रुल रहा हूं। मैं क्या बंदा मलवा सकना जी? वो सुनियारा सी, कहता जी वो डूब गया। जाके पता करा। मैंने पहला सवाल किया, तेरा किसी मिस्त्री मजदूर या इलेक्ट्रीशियन के साथ कोई लड़ाई हुई थी? कहता जी आप वो इलेक्ट्रीशियन मेरे नाल लड़ पिया सी मजदूरी तो। मैं क्या फिर? कहता जी फिर की? चला गया मैं बहरहाल। मैं क्या होया की है? वेचिया क्यों सी? कहता जी इत्थे भारा हो गया सी, कदी बल कदी बुझ, साडे बस की गल नहीं। हर तरह का इलेक्ट्रीशियन लिया, नुक्स नहीं फड़िया गया। मैं क्या सर जी एक दफा वो तुहाडा जिन फड़िया। वो एडा क पुरजा विखाया। कहते ये की? उत्ते जाके जगह कबूतरों का खुड्डा, मरतबान दे विच उत्ते सारा कुछ। उदण दा माशाअल्लाह मकान ठीक है, मैं छड़ता हुण माशाअल्लाह बड़े अच्छे किराए ते चढ़िया। सर जी अगर आपका घर वजनी है, जगह भारी है, 3 चीजों के अंदर जो है वो नहूसत है, बीवी में नहूसत, मकान में नहूसत, सवारी में नहूसत, जिहदे च नहूसत होवे ना मैनू वेच दे। ये नहीं फरमान रसूलुल्लाह सल्लम का। दुनिया में 3 ही चीजें हैं, या ज़र्फ़े मकान है, या ज़र्फ़े ज़मान है, या असी किसी टाइम च रहने या किसी जगह ते रहने। ईशा तो बाद दा टाइम है, मसीते गुजराले चा कोई एक जगह होएगी। ये 2 चीजें या इनके अंदर समान है। आसमान है, असी इंसान है, चीज़ां ने मौजूद ने, इन्हां च कोई शय नहूसत नहीं। नहूसत इंसान दी बदअमली च, ना बीवी में नहूसत, ना शौहर में नहूसत, ना गाड़ी सवारी में नहूसत, ना सामान में, ना जमान में। रब ने कोई वक्त नहूसत वाला नहीं बनाया। ऐ सफर नहूसत, फलाना महीना नहूसत, डेट मेरे लिए नहूसत, इसमें बेबरकती, कोई बेबरकती नहीं। अल्लाह खुद जमाना है, तो जमाना वक्त कैसे बेबरकती हो? इसीलिए अल्लाह ने कहा आदम का बच्चा मुझे गाली देता है, दहर को गाली देता है। टाइम ही पैड़ा है, वक्त ही पैड़ा चल रहा है, दिन पैड़े ने, अय्याम पैड़े ने। नहीं 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 नहीं, कोई वक्त बुरा नहीं, कोई जगह बुरी नहीं। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीया, ये रब ने तुम्हारे लिए बनाई है। उस जगह पे तुम्हारे करतूत बुरे होते हैं, किसी टाइम में तुम्हारी हरकतें गलत होती हैं, और तुम अपने दायरे और इंसानियत से निकल जाते हो। फिर कहते हो जी बुढ़ी च नहूसत है, जिदों दी आई है उदों दा मेरे घर फा पै गया, मैं चंगा भला सा, मेरा ज़हन ठीक सी, ये जिदों दी आई है मेरा सिर भारा होने लग पाया। ये सारी चीजें निकालें, अपने आप को मुअव्वज़तैन के साथ जोड़ें, अल्लाह की किताब पढ़ें, सही काम अल्लाह का हुक्म करें, गलत कामों से रुकें। सारे भार ना ले जान तो मैनू फड़िया जाए। बाकी जो जिस्मानी बीमारी है, फिजिकली बीमारी है, वो रब की आजमाइश है, वो अल्लाह ने आजमाना है। हुण बंदा जो कहे मैं थोड़ा जिहा चंगा जवानी च पहलवान होवे ते चिड़े खाधे होण ते माशाअल्लाह गुजरां ले दा ओ शुरू च वड़ी दा ना, तो 2 पहलवान खिला रहे तुसी मोढे ते रख के, ओडे ओडे तुसी से हुण छोटे छोटे हो गए जे। या जो है बाबा बाद में बूढ़ा हो जाए फिर कहे मेरे ते किसी ने वार कीता है। ਉਹ नहीं बाबा जी, उम्र अल्लाह ने इदां लिखी है, एक वेले जवानी, किसी वेले ताकत, किसी वेले कमजोरी, किसी वेले खलोता, किसी वेले बैठा, किसी वेले लेटिया, किसी वेले धड़कदा, किसी वेले रुकदा, कुछ ना कुछ तो होना है। अल्लाह ने आजमाना है, इथों चुकना नहीं रब ने लिया ते खड़ना नहीं। किस चक्कर में पड़ गए हो? अगर रब की तरफ से आजमाइश है तो पूरी जिंदगी आजमाइश है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो एक और पहलू है, टेस्ट में नहीं आ रहा, और पहलू है। अल्लाह ने कोई बीमारी लिखी है तो वक्त के नबी को भी दे देता है। अल्लाह बेटा लेने पे आए, यूसुफ छीन ले तो वक्त के नबी की आंखों का नूर भी ले लेता है। वो एक अलग आजमाइश है। लेकिन तू अपने आप को अल्लाह के लॉ एंड ऑर्डर के तहत रख के और चला के देख, 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी, दुख दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। इत्थे बस करिए, टाइम
1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੋੜ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣੀ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਮੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਾल्लुक ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਡੇਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਉਦਾਂ ਕੌਣ पढ़ता है? देखा शुरू करी, अल्लाह का शुक्र है 50,000 से ऊपर तादाद जा चुकी है जिनमें लोग डेली एक आयत पढ़ के तर्जमा देख के कोई सबक सुना देता है, कोई किसी तरह रात 12 बजे भेजता हूँ, 1 बजे तक लेट हो जाऊं, दड़ादड़ मैसेज, वो तुसी सौंदे ही नहीं जे, वो नहीं जी इंतजार है। तो मैंने तो इसलिए भेजा है कि तारीख बदली, अगले दिन सुबह उठो तो पहले कुरान पढ़ लेना, मुस्तफा का फरमान पढ़ लेना। इदां दे कोई काम छोटे छोटे शुरू कर लो तो सिर्फ मौलवियां की जिम्मेदारी नहीं, तुसी भी बहुत चंगे कर लोगे। इधर उधर के गाने जो शेयर कर दे जे तो कोई रब दा कुरान शेयर करो। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ये जो कुरान मजीद के साथ सफ़र शेख साहब ने ख़त्म किया है, अल्लाह इस सफ़र को क़यामत तक के लिए इनके साथ जारी और सारी रख। इनकी फ़्यूज़ बरक़ात जो हैं इनको, इनकी आल औलाद को, इनकी असल को, आबाओ अजदाद को, और अल्लाह इनके शागिर्दों को, दोस्त अहबाब तलक जो है उसका सही सिला और समर पहुँचा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।